जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जय जगन्नाथ। आपण मानंकु मोर प्रणाम। स्वागत जनाउछि मोर यूट्यूब चैनल ओडिया मोटिवेशनल स्टोरी को। महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ कृपारु आजिर दिनटी आपण समस्तଙ୍କ ପାଇଁ मंगलमय हेउ। समस्ते सुस्थ रुहंतु। आपण माने जानिथिबे भगवान सबुबेले भक्तर भावरे बंधा। ओडिया रे गोटे कथा अछि, जे रूपे ध्याई से रूपे पाई, अर्थात जे जेउ रूपरे खोजे से सही रूपरे ही पाई थाए। प्रभु श्री कृष्णंकर सही भली जने परम भक्त थिले भक्त बिल्वमंगल। बिल्वमंगलंकर अद्भुत भक्ति विषय रे जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। भिडियोटी भलो लागिले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को अनुरोध। तेबे आसंतु कहानीटी को आरंभ करिबा। दक्षिण भारतर कृष्णावेणी नदी तटर एक ग्राम रे बास करुथिले जने विष्णु भक्त ब्राह्मण। तांको नाम रामदास एवं बिल्वमंगल नामक तांकर एकमात्र पुत्र थिले। पिता यथासाध्य पुत्र को धर्मशास्त्र शिक्षा देइथिले। बिल्वमंगल पितांको शिक्षा तथा तांकर भक्ति भावर प्रभाव रे बाल्यकाल रे ही अति शांतशिष्ट तथा श्रद्धावान होई जाइथिले। परंतु दैवी जोगरु पितामातांकर देहावसान हेबा परे जेतेबेले घरर संपत्ति उपरे तार अधिकार हेला, सेबेठारु तार कुसंगी मित्र सबु जुटिबारे लागिले। बिल्वमंगल पाखरे धन थिला, घरे द्वितीय मालिक बोली केही नथिले। यौवनर उत्तेजना तो थिला एवं कुसंगी मित्रंक साथी अविवेक भी आसी आडा जमाई देला। बिल्वमंगल क्रमे क्रमे कुसंगरे पड़ी जाई अत्यंत दुराचारी होई गले। वेश्यागृह गमन और विभिन्न पापकर्म रे दिन राति लिप्त रहिले। कृष्णावेणी नदीर आरपारी रे बास करुथिबा गणिका चिंतामणि प्रति से विशेष भाव में आसक्त होई पड़िले। तन मन धन कुल मान मर्यादा एवं धर्म सबु किछि उत्सर्ग करिदेले। ब्राह्मण कुमार बिल्वमंगलर अधपतन हेबाकु लागिला। शोइले जागिले उठिले बसिले सबु समय रे बिल्वमंगलर चिंतन केवल सही चिंतामणि बेश्या ही थिला। दिने तांको पितांकर श्राद्ध पड़ी थाए। श्राद्ध कर्म रे बसी थांती बिल्वमंगल, किंतु तांकर मन रही थाए जाई चिंतामणि बेश्या पाखरे। श्राद्धरे भगवान श्री विष्णु को वंदना मंत्र पढ़ा जाउथाए। शुक्लांबर धरम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुज, किंतु बिल्वमंगल आखिरे नाचुथाए चिंतामणिर रूप सौंदर्य। दिन बेलाटा कोनोसी मते कटिगला। संध्या हेबा बेलकु से आउ स्थिर होई रही पारिले नाही। तांकर मन उच्चाट हेउथाए, केमिति जाई बेश्या चिंतामणि सह मिलित हेबे। अस्थिर होई बाहरी पड़िले बिल्वमंगल चिंतामणि बेश्या घरकू। ताकू लोक माने बुझाइले, आज तुम पितांक श्राद्ध, बेश्या घरकू जिबा उचित नुहे। किंतु किए शुणुछि? ता हृदय केबेठारु धर्मशून्य होई जाइछि। बिल्वमंगल दौड़ी दौड़ी नदी कूलकू गला। भगवानଙ୍କ माया अपार अटे। अकस्मात प्रबल झड़ तोफान आसिला एवं मूषल धारारे वर्षा आरंभ हैला। आकाश रे अंधकार छाईगला। घड़घड़ीर भयंकर गर्जन एवं बिजुलीर झलकर जीवमात्र भयभीत होई गले। कृष्णावेणी नद्या बन्या पानी रे दुई कूल खाउछि। किपरि पारी हेबे भरा नदी को? नाउरी माने मध्य केही कुआडे देखा जाउ नाहंती। खूब चिंतारे बसी थांती कामोक्त बिल्वमंगल। एही समय रे से देखिले भरा नदीर बक्षरे कौन गोटाए भासी आसुछि। आनंदर सीमा रहिला नाही बिल्वमंगलंकर। आहा मो चिंतामणि नदी पार हेबा पई भेड़ाटीए पठेई देइछि। एहा कही नदी गर्भकू डेई पड़िले। सेही भेड़ाटी को आश्रा करी से जाई नदी आर पारी चिंतामणिर सुरम्य प्रासाद निकटरे पहुँचिले। प्रबल वर्षा घोर अंधकार रे प्रासादटी चारिपाखरु बंद थाए। से केमिति भितरकू जिबे? देखिले पाचेरी उपरु लंबी आसीछि गोटिए रेशम दौड़ी। मने मने चिंतामणि को बहुत प्रशंसा करी सेही दौड़ीटी को धरी पाचेरी चढ़ी जाई पहुँची गले चिंतामणिर कोठरी रे। सेही भयंकर रात्रि रे बिल्वमंगलर उपस्थित देखि गणिका चिंतामणि आश्चर्य होई गले। तांकर दुर्गंधयुक्त ओदा सरसर देह को देखि तांको से पचारिले, तुमे एई भयंकर वर्षा राति रे बढ़िथिबा नदी को पार होई आसिल किपरि? वर्षा राति बोली मु प्रासाद को चारिपटु बंद कर देइथिली। तुमे एते उच्च पाचेरी को डेई भितर को आसिल किपरि? बिल्वमंगल हसी हसी कहिले, काहींकि तुमे तो मो आसीबा पई नदी को भेड़ाटीए पठेइथिलो। पाचेरी डेई आसीबा पई पाचेरी उपरु रेशमी दौड़ीटीए लंबाई जाइथिलो। एहा कौन तमे भूली गल कि? बिल्वमंगलଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତାମଣି ଆହୁରି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ବର୍ଷା ଥମି ଯାଇଥାଏ।
ଦୀପଟିଏ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯାହାକୁ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ରେଶମ ଦଉଡ଼ି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର କଳାନାଗ ସାପ। ନଦୀର ସେହି ଭେଳା କଥା ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ନଦୀ କୂଳରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପଚାସଢ଼ା ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଗୋଟିଏ ଗଳିତ ଶବଟିଏ। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ସେ ସବୁ ଦେଖି ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠିଲେ। ଚିନ୍ତାମଣି କାମାନ୍ଧ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲା, ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ, ଦେଖ ତୋ କର୍ମକୁ। ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ଆଜି ତୋ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଅଥଚ ତୁ ଏକ ହାଡ଼ ମାଂସର ଶରୀର ଉପରେ ଏତେ ଆସକ୍ତ ଯେ ନିଜ ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଏହି ଭୟଙ୍କର ନିଶାରାତ୍ରିରେ ଗଳିତ ଶବ ଓ ଗୋଟିଏ ବିଷଧର ସାପ ସହାୟତାରେ ଏଠାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛୁ। ତୁ ଆଜି ଯାହାକୁ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ କହି ପାଗଳ ହେଉଛୁ ତାର ବି ତ ଦିନେ ଏମିତି ପରିଣାମ ହେବ ଯାହା ତୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ଶବ ହିଁ ଉଦାହରଣ। ଧିକ୍ ତୋ ଜୀବନ। ଦେଖ ତୁ କାମନ୍ମତ ହୋଇ କ'ଣ କଲୁ? ତୋ ଦେହରୁ ସେହି ଗଳିତ ଶବର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ବିଷଧର ସର୍ପଟି ତୋତେ ଦଂଶନ କରିନାହିଁ। ଆରେ ତୁ ଏହି ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତାମଣିର ଦେହଟା ପ୍ରତି ଯେପରି ଆସକ୍ତ ହୋଇଛୁ, ଯଦି ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ତୁ ଏ ଭବସାଗର ପାରି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତୁ ମୋତେ ଯେପରି ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛୁ, ତୋର ସେହି ବ୍ୟାକୁଳତା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହନ୍ତା ତେବେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରନ୍ତୁ ଓ ତୋର ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତାମଣିର ସେ ବାଣୀ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳର ହୃଦୟରେ ଶରବିଦ୍ଧ କଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଏକ ନୂତନ ଭାବନା ପୁଲକରେ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଶରୀର କମ୍ପି ଉଠିଲା। ତାଙ୍କର ବିବେକ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନକୁ ଭାବନା ଆସୁଥାଏ, ଆହା, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ କେଉଁପରି ପାପପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଛି। ଧିକ୍ ଧିକ୍ ମୋ ପାପୀ ଜୀବନଟାକୁ। ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଚିନ୍ତାମଣି, ଚିନ୍ତାମଣି, କାହାନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାମଣି? ଏପରି ଗଭୀର ଅନୁତାପରେ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ବିବେକ ଭିତରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଭଗବତ ପ୍ରେମର ଜୁଆର। ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା ତା ଆଖିରୁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ଧାରା। ସେ ଆଉ ନିଜର ଭାବାବେଗକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସିଧା ଗଣିକା ଚିନ୍ତାମଣିର ପାଦ ଧରି ଶୋଇପଡ଼ି କହିଲେ, ତୁମେ ଆଜି ମୋର ବିବେକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଗୁରୁ ମାନି ପ୍ରଣାମ କଲା ଏବଂ ସେହି କ୍ଷଣି ଜଗତ ଚିନ୍ତାମଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାରୁଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଜଗତ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ଖୋଜରେ। ମନରେ ତାଙ୍କର ଜାଗରିତ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନର ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କୃତକର୍ମର ପ୍ରଭାବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୌତ ହୋଇନଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଖୋଜରେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଘୁରୁ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅକସ୍ମାତ ବାଟରେ ଜଣେ ପରମ ରୂପବତୀ ଯୁବତୀକୁ ଦେଖିଲା। ପୂର୍ବ ପ୍ରକୃତି ଏବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ଯୁବତୀର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି ତା ନେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ନେତ୍ର ସହିତ ମନ ବି ଟାଣି ହୋଇଗଲା। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋହ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଯୁବତୀର ପଛେ ପଛେ ତା ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। କାହାଣୀଟି ଅଧିକା ଲମ୍ବା ସମୟର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। କାହାଣୀର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।